سورہ والشمس والضحیٰ آپ کے سامنے تلاوت کی تو بڑا عجیب ہے کہ جب قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو نشانی مانگی اللہ سے کہ کوئی نشانی دکھاؤ کہ تم خدا کے پیغمبر ہو، تو پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی اور اونٹنی بھی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا اس سے، اور وہ ایک نشانی کے طور پر گھومتی تھی لوگوں کے درمیان، اور ایک ہی کنواں تھا جس کنویں سے سب پانی پیتے تھے۔ مقرر یہ ہوا کہ اگر تم نے معجزہ طلب کیا ہے تو آج تم کو یہ بھی ساتھ کرنا پڑے گا وعدہ کہ ایک دن پانی تم پیو گے اور ایک دن وہ اونٹنی پیا کرے گی، اس دن تم پانی نہیں لے سکتے ہو۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، جلد بازی میں فیصلہ کر لیا، پھر رہا نہ گیا، پانی کی تلاش بھی تھی، پانی بھی پیتے تھے، لیکن ایک دن صبر نہ ہو سکا۔ آخر وہ حضرت صالح علیہ السلام سے تنگ آ گئے، ان کا سب سے پہلے تو اس کی اونٹنی کو قتل کرو اور اس کے بعد پھر اس کا بچہ بھی ساتھ مار دو۔ تو انہوں نے وہ بچہ اور اونٹنی دونوں کو شہید کر دیا معجزے کو۔ جب اس کا بچہ مارا گیا اور اس کی ٹانگیں کاٹی گئی تو اونٹنی نے فریاد کی اللہ کے ہاں، وہ فریاد آسمانوں تک گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ اب یہاں سے چلے جائیے، اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے ان پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی، پہلی امتوں میں سب سے شقی القلب سنگ دل آدمی وہ تھا جس نے اس اونٹنی اور اس کے بچے کو مارا، میری امت میں سب سے شقی القلب شخص وہ ہوگا جو تجھے یہاں پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا۔ تو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، تو اللہ نے کہا جب اٹھا وہ بڑا بدبخت شخص اور اس نے پیغمبر کی محافظت میں جو اونٹنی تھی، جس کو خدا پانی پلاتا تھا، اس کو جھٹلایا پیغمبر کو اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، فَعَقَرُوهَا، پس اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال لی ان کے ان گناہوں کے سبب سے۔ آپ کی اونٹنی اس امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا، اور بدبخت ترین شخص آپ کی امت کا عبد الرحمن ابن ملجم ٹھہرا، اور بچہ آپ اس اونٹنی کا جیسے تھا وہ حسین ابن علی کی طرح مارا گیا۔ امت پر جبر کی لعنت برسی، اور آج تک امت جبر کے اندر ہے، آمریت کے اندر ہے، فساد کے اندر ہے، ظلم کے اندر ہے، بے انصافی کے اندر ہے، اور امت کو کوئی راستہ مل نہیں رہا ہے۔ اور یہ اتنی دیر تک رہے گا جب تک یہ امت لوٹ کر اس اونٹنی اور اس کے بچے کی قدر نہیں کرے گی۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، اور اونٹنی اور اس کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پیارا تھا جتنا اللہ کو اپنی اونٹنی اور اس کا بچہ پیارا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، اور تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی۔ یہ آپ نے فرمایا، بخاری شریف نکال کر دیکھ لیں، یعنی پیغمبر وہ تھے، تم پیغمبر نہیں ہوگے، میرے بعد پیغمبر نہیں ہوگا، لیکن نسبت ہم دونوں بھائیوں کی ایسے ہی ہے۔ فرمایا علی، میں قرآن کی تنزیل پر لڑا ہوں، تو قرآن کی تعویل پر لڑے گا، تو قرآن کو سمجھانے کے لیے لڑے گا، قرآن کا فہم دینے کے لیے لڑے گا اس امت سے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تو ان سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اور اللہ تو ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید اہل شباب الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب سارے جتنے ہیں صحابہ وہ حسین کے نیچے چل کر ان کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔
अजब बात यह है कि इमाम हुसैन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुख्तसर पाया, 7 साल का, 8 साल का, और बच्चे ने ना हजूर के दौर में हिजरत की, ना मक्का के अंदर कोई पैसा दिया, ना मदीना के अंदर कोई इन्फाक फी सबिलिल्लाह किया, कोई जंग नहीं लड़ी, और मुकाम क्या पा रहा है? सैयद अहल शबाबुल जन्नत, जन्नत के जवानों का सरदार बन रहा है। हैरत का मुकाम है कि क्या पैगंबर ने ये जो कुछ चीजें बताई हैं, ये क्या खानदानी तासुब की बिना पर कि चूंकि मेरा नवासा है इसलिए जन्नत का सरदार बना दूं, या पैगंबर को खुदा कुछ और दिखा रहा था जिसकी वजह से पैगंबर ने कहा कि वो काम तू सर अंजाम देगा जो हम सब भी सर अंजाम न दे पाएंगे। ये मुकाम बात समझने की है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जो हमारे मशहूर अहले हदीस आलिम हैं, उन्होंने भी इस बात को अपनी किताब रासुल हुसैन में इस सवाल को उठाया है कि ये क्यों है, न जंग की, न हिजरत की, न इन्फाक फी सबिलिल्लाह किया पैगंबर के दौर में, तो फिर इतना बड़ा और इतना आला और इतना अरफा मुकाम क्यों दिया गया है उन्हें? तो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस का उस वक्त इल्म हमारे सामने आता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद के मामलात हमारे सामने आते हैं। बात इतनी समझ लें, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान के हाथ पर जो बैत हुई, उस बैत से पहले वो 3 जंगें जो हैं हजरत अली के साथ हुई, और तीनों जंगों में हजरत अली हक पर थे। ये फैसला ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी सुन्नी का है, ना शिया का है, ना देवबंदी का है, ना अहले हदीस का है, ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जंगों के बारे में फरमाया अली कि एक जंग तू लड़ेगा तलहा, जुबैर और बीबी आयशा सिक्का रजी अल्लाह अन्हुम के साथ, और कहा कि उसमें हजरत आयशा को फरमाया कि कौन सी मेरी बीवी है जिसको देखकर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। तो हजरत आयशा को जब हौब इलाके में आई तो कुत्ते देखकर भौंकना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा वहीं से जाने का कसद कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। हजरत जुबैर ने कहा आप चलिए, शायद आपके वहां जाने पर सुलह हो जाए। लेकिन जंग छिड़ी। खैर हजरत अली ने वो जंग जीती, लेकिन किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया। जो मकतूलीन थे उनके जनाजे पढ़े, और बाकी को अदब व एहतराम के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने भिजवा दिया मदीना शरीफ में। दूसरी जंग हजरत मुआविया के साथ हुई। इनके साथ जंग हुई तो हजूर ने फरमाया कि तख्तुल फ़ियातुल बागिया या अम्मार, ए अम्मार तुझे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, तू जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो दोजख की तरफ तुझे बुला रहे होंगे। हजरत अम्मार ने हजरत अली का साथ दिया और उनकी फौज से मारे गए हजरत मुआविया की। दूसरी जंग का फैसला पैगंबर ने किया। तीसरा जंग नहरवान हुई, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वारिज के मुतल्लिक फरमाया कि इनके अंदर एक ऐसा आदमी होगा जो बातिल पर होंगे सब के सब लोग, के उसकी ये बाजू की जगह पर गोश्त का एक पुस्तान सा लटका हुआ होगा, लोथड़ा, और तू उस वक्त हक पर होगा। तो वो भी निकल आया आदमी मकतूलीन के अंदर से। तो हजरत अली को तीनों जंगों। सुलह हसन के बारे में भी पैगंबर ने फरमा दिया कि एक सुलह होगी और ये मेरा सैयद बेटा सुलह करवाएगा हसन, लेकिन उस सुलह के अंदर क्या होगा, वो उसकी बुनियादों के अंदर कीना होगा। और वो फिर हुआ, कीना हुआ। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुकूमत लेकर 20 साल दौर हजरत मुआविया का इंतहाई जबर का दौर रहा और जुल्म का दौर रहा। उस जुल्म के उसके अंदर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमईन बहुत चीखे, चिल्लाए भी। ये अशरा मुबशरा की जो हदीसें आपको सुनाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में, हजरत उमर फारूक जन्नत में, हजरत उस्मान गनी जन्नत में, हजरत अली जन्नत में, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में, हजरत जुबैर जन्नत में, सईद बिन अमर बिन ज़ैद बिन ये जन्नत में, यानी ये सब के सब जन्नत में। इसका पस मंजर क्या है? पस मंजर यही है कि एक आदमी कूफे के मिंबर पे बैठा है जुम्मे के रोज, हजरत अली को गालियां दे रहा है। तो सहाबी रसूल उठे, उन्होंने कहा अपनी जुबान को बंद कर। इन कानों ने 10 सहाबा कराम के बारे में पैगंबर से सुना है कि ये सारे जन्नत में जाएंगे। इसका पस मंजर ये है। ये आप हदीस जहन में रखें, फिर आपको सारी बात समझ में आएगी कि यानी इतना जोश आया उनके दौर में कि अली और उनसे मोहब्बत करने वालों पर लानत। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चीख उठी। उन्होंने कहा देखते नहीं कि अली से सबसे ज्यादा पैगंबर मोहब्बत किया करते थे
اور تم کہتے اس پر اسے کرنے والوں پر لعنت ہو. یہ کیسا مقام میں دیکھ رہی ہوں تمہارے. تو اس 20 سالہ دور میں انہوں نے پھر جاتے وقت یہ کیا کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی. حالانکہ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے اور وہ پھر اپنا خلیفہ خود بخود انتخاب کر لیں گے. لیکن بیٹے سے محبت کی بنا پر انہوں نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی 56 ہجری کے اندر. اور پھر زبردستی بیعت لیتے لیتے 60 ہجری آ گئی, انتقال فرما گئے. بس یہ انتقال کی رات ہے, یہاں سے بات چلے گی. یہیں اب آپ کو تھوڑی سی تفصیل سنائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی بات چلے گی. رجب 60 ہجری ہے. ایک رات مدینہ شریف میں امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک قاصد آیا ہے گورنر مدینہ کی طرف سے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کو اس وقت گورنر مدینہ نے یاد کیا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ اب صورتحال کیا کچھ عجیب قسم کی معلوم ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں بلائے گئے ہیں, اس لیے کوئی معاملہ ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کچھ نئی طرز کی حکومت یا کوئی نئے حکم احکام آ گئے. امام حسین کی فراست تھی, کہا نہیں مجھے لگتا ہے معاویہ بن ابی سفیان انتقال کر گئے ہیں اور یہ ہمیں بیعت کے لیے بلا رہا ہے. فراستاً آپ نے بات کو پہچانا, کہا اکیلے نہ جائیے. عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں اکیلا نہیں جاؤں گا, 7 ہاشمی جوان ہوں گے, وہ ان کو لے کر گورنر مدینہ کے ہاں چلے گئے. گورنر مدینہ تھوڑا سا نرم دل کا تھا. امام حسین اندر گئے, اس سے بات چیت کی. اتنی دیر میں اس نے مروان کو, جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, مروان اس کا ذہن میں رکھیے گا, اس کو بھی بلایا اس نے کہ اس نازک موقع پر کیا کہوں. اس نے کہا کہ حسین اندر آئے, آتے ہی بیعت لے لینا. اگر یہاں سے وہ باہر چلے گئے پھر بیعت لینا مشکل ہو جائے گی. اندر گئے, اس نے جا کے رکھا کہ جناب اس وقت آپ کے جو امیر تھے وہ انتقال کر گئے ہیں, یزید کی طرف سے یہ حکم نامہ آیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے بھی ہو حسین کو کہو عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور حسین تینوں سے بیعت لو, لا رخصت فیہا, ان تینوں سے نرمی نہ برتنا, بیعت لے کر فوری طور پر مجھے پہنچاؤ. بیعت کس شے کا نام ہے؟ آپ کے نزدیک ایک معمولی چیز ہوگی. بیعت ایک ووٹ ہے, ایک تصدیق ہے کہ امام حسین سے کہو کہ ہم جو حکومت کرنے والے ہیں ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حکومت کریں اور جیسے چاہے کریں اور جس پر چاہے کریں اور اس کے لیے جو مرضی ہم حربہ اختیار کریں, چاہے وہ قرآن و سنت سے ہو یا اس سے ہٹ کر ہو, برکیف وہ ہمارا حکم ہو, وہ تمہیں ماننا پڑے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ صبح مجمع کے اندر رکھیے, جو مجمع فیصلہ کرے گا اس کے بعد میں بھی اپنا فیصلہ سنا دوں گا. یہ کہا اور باہر نکل گئے. مروان نے کہا یہ اب باہر چلا گیا, اب قابو نہیں آئے گا. اسی وقت آپ نے جا کر عبداللہ ابن زبیر کو خبر پہنچی, وہ تو نکل گئے راتوں رات. امام حسین نے بھی اپنے بچوں کو لیا اور وہاں سے لے کر مدینہ سے نکلے, کہا کہ یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے, میں بیعت کرنے کی بجائے مکہ جا کے ٹھہر جاتا ہوں, میں بیعت نہیں کروں گا. وہ رات امام حسین پر بڑی قیامت کی رات تھی. عجیب بات ہے کہ نانا نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف کفار سے جان چھڑانے کے لیے, اور نواسا آج ہجرت کر رہا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف مسلمانوں سے جان چھڑانے کے لیے. عجیب مقام آیا ہے, عجیب. اور یہ رات ایسی قیامت کی رات ہے امام حسین پر کہ اس طرح کی قیامت کی رات شاید شب عاشور بھی نہ ہو, کیونکہ نانا کی قبر چھوڑ رہے ہیں, ماں کی قبر چھوڑ رہے ہیں, حسن کی قبر چھوڑ رہے ہیں, علی اپنے وہاں پر اور لوگوں کی قبریں چھوڑ رہے ہیں, اور پیچھے کوئی نہیں کنبا سارا ہے. ایک اپنی پھپھی ام ہانی کو چھوڑا وہاں پر, اور ایک بھائی محمد بن حنفیہ ستیلے تھے ان کو چھوڑا. کہا بھئی میں چلتا ہوں, تم ان کو سنبھالنا, ان کی خبر گیری کرنا, میں یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ ان کو مجھ سے سروکار ہے. سب کو لیا اور رات کی رات آپ وہاں سے چلے گئے. آپ کی وہ رات تاریخ کی انوکھی ترین رات تھی. آپ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں جاؤں گا کہاں اس بے سر و سمانی کے عالم میں, کہ گھر تو میرا یہاں ہے, سب کچھ میرا یہاں ہے, رہتا میں یہاں پر ہوں, 2 سنسار میرے یہاں پر ہیں, اب جانا کہاں ہے مجھے؟ تو مکہ کی طرف رخ کر لیا. آپ مکہ پہنچ گئے. اب وہاں جب مکہ پہنچے ہیں تو وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا, وہ بھی سن لیں. آپ جب پہنچے تو وہاں عبداللہ بن زبیر پہلے پہنچ چکے تھے, اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں جو خبر ہے کہ یزید اس وقت بیعت لے رہا ہے, یہ کام بڑا خراب قسم کا ہو گیا ہے, تو اب کیا کیا جائے. بات لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
वहां पर डेरा लगाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़कर लोग इमाम हुसैन के पास आना शुरू हो गए। वहां पर बैठते, उनसे पूछते कि जनाब क्या करना है। इमाम हुसैन यही फरमाते रहे कि भाई देखो, तुम अपने मामलात को खुद देखो, मैं अपने मामलात को खुद देखूंगा। वहां भी वो खामोश रहे। लेकिन वहीं पर इमाम हुसैन को इत्तला पहुंची कि हाजियों के भेष में एक कातलों का पूरा काफिला शाम से चल पड़ा है जो आपको हरम के अंदर जिबा कर देगा। तो ऐन 2 दिन पहले इमाम हुसैन ने मक्का भी छोड़ दिया। जमीन तंग हो रही है, देखिए, हक को मानने वालों के लिए जबरदस्ती तंग की जा रही है। इमाम हुसैन ने वहां बड़ा जोर लगाया कि मैं किसी तरीके से ठहर जाऊं, लेकिन वो हाजियों के रूप में आए हुए वो लोग वहां पर आए। इमाम हुसैन ने सोचा इससे पहले कि मैं यहां से जाऊं और मेरे साथ बीवी, बच्चे, बूढ़े और छोटे छोटे और नन्हे मुन्ने और जवान सभी यहां पर हों, मैं लोगों को क्यों ना ये पैगाम देकर जाऊं कि हुसैन यहां से मजलूमन जा रहा है। तो आपने वहां पर अपने एहराम को, जो हज का एहराम था, उसको उम्रे में तब्दील किया और आप वहां से रुखसत हो गए। अब वहां से आप रुखसत हो रहे हैं तो और बहुत से सहाबा कराम आ गए। इमाम हुसैन से कहा आप ना जाइए वहां पर। इस वजह से नहीं कहा कि वो गलत कह रहे थे कि तुम वहां क्यों जा रहे हो। उनको पता था कि ये जुल्म की हुकूमत है, 20 साल जबर के गुजरे हैं और 20 साल में जो शख्स इनके सामने खड़ा हुआ है, इन्होंने या उसकी जबान काट दी है, या हाथ काट दिए, या खौफ देकर उसको बिठा दिया है, या लालच देकर बिठा दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो रोकना चाह रहे थे। जवाज निकलने या ना निकलने का नहीं था, जवाब इस बात पर बहस हो रही थी कि ये तदबीर ठीक रहेगी या नहीं ठीक रहेगी, इस बात पर बहस हो रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात को छोड़ा और निकल खड़े हुए। जब आप निकले तो रास्ते में आपको एक शायर मिला, फरजदक का। फरजदक मिला, उसने इमाम का बड़ा एहतराम किया। वो आइम्मा कराम का बड़ा मद्दाह था, नाते भी लिखता था, कसीदे भी लिखता था। फरजदक से आपने पूछा, फरजदक बताओ कूफा के हालात किस किस्म के जा रहे हैं। कहा जनाब कूफा के लोग जो हैं उनके दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें हुकूमत के साथ हैं, इसलिए आपका जाना वहां मुनासिब नहीं है। आपने उसकी बात को सुना, कूफा की तरफ सफर शुरू कर दिया। उधर से कूफा के अंदर एक पूरी पार्टी इमाम हुसैन की जो थी वो पहले से 20 साल से मुंतजिर थे, कब ये लोग यहां से मरे ये आदमी और कब हमारी जान छूटे और कब हम दोबारा से इस्लामी निजाम हुकूमत का क्याम करें। फिर से सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो दौर लौट आए कि हम हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सके कि तुमने ये पैसा कहां से कमाया और किस जगह पर तुम ये पैसा लगा रहे हो, हमें इसका हिसाब किताब दो। हम तुम्हारा ये गैर शरई हुक्म नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा फलां शरई हुक्म मानेंगे और फलां नहीं मानेंगे। ये इस मामला चल रहा था। लोग इस पे बेचैन थे। लोगों ने वहां से खत लिखे। इमाम हुसैन ने सोचा कि वहां पर जाया जाए, वहां जाकर हम एक इस्लामी निजाम हुकूमत बनाएंगे और फिर से इस्लाम का बोलबाला करना शुरू कर देंगे और सही इस्लाम नाफिज हो जाएगा, जिसमें बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों और अहलु जितने भी लोग हैं सबके हकूक उनको दिए जाएंगे और जमीन पर हदूदुल्लाह का निफाज होगा और शरीयत कायम कर देंगे। और फिर से वही दौर से लोगों के सामने नजर आएगा जो मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नजर आया करता था। ये वो काम करना चाहते थे। लेकिन वहां पर अब मामला देखे क्या उलट हुआ। यजीद को भी खबर मिल गई। उससे सबसे पहले गवर्नर मदीना को हटाया, फिर गवर्नर मक्का को हटाया, फिर उसने कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर उसको हटाया कि उसे पता चला कि वो इमाम हुसैन के बारे में बड़ी नरमी रखता है और उनके लोगों के बारे में बड़ी नरमी रखता है। उसने फौरी तौर पर अपने बाप के सर खरीद आदमी जियाद के बेटे उबैदुल्लाह को वहां पर लगाया। अब उबैदुल्लाह से पहले उसका बाप जियाद कूफा का गवर्नर रह चुका था। लोग जानते थे कि ये जो जियाद है ये अपनी हुक्मदुल्ली करने पर हाथ भी काट देता है, पांव भी काट देता है, जबानें भी काट देता है, दरख्तों पर लटका देता है और तरह तरह की अजियतें देकर बंदों को मार देता है। लोगों के दिलों में उसका खौफ भी बैठा हुआ था। तो उन्हें फौरी तौर पर यह कहा कि उबैदुल्लाह फौरी तौर पर जाओ और इराक वहां कूफे के अंदर की सारी हुकूमत को अपने कब्जे में ले लो, इससे पहले कि मामला बिगड़े और वहां के लोग इस्लामी निजाम कायम कर दे और मेरे खिलाफ एक शोरश बर्पा हो जाए। तुमको हुक्म देता हूं कि तुम वहां पर जाकर फौरी तौर पर ये चार्ज ले लो वहां से। उबैदुल्लाह बड़ा तेज लड़का था, बहुत जहीन, चलाक और बड़ा सफाक किस्म का आदमी था। उससे जब ये सारा मामला सुना, वो रात के अंधेरे में कूफा के अंदर दाखिल हुआ। खूब अच्छे कपड़े पहने, स्याह रंग के कपड़े उस जमाने में बादशाह और बड़े लोग पहना करते थे। चेहरे पर एक नकाब डाली,
नकाब डालकर घोड़ा करबी नस्ल का लिया और शहर के अंदर दाखिल हुआ। वहां पहले से एक फजा बनी हुई थी सियासी, जैसे आपके यहाँ इलेक्शनों के दिनों में सियासी फजाएं बनी होती हैं। हर जगह पे लोग बैठे हैं, लोगों को खबर हुई कि एक बहुत स्यार पोश किस्म का अरबी आदमी शहर के अंदर दाखिल हुआ है और उसके साथ बड़े सवार है। लोग समझे कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, जिसका इंतजार है। हर आदमी चश्म बरा है और हर आदमी कह रहा है अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। वो आदमी जो सलाम उसको कह रहा है उसको देखता चला जा रहा है। देखते 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 वो शख्स जाकर अपने महल में दाखिल हुआ। जब महल में दाखिल होने से पहले उसने चेहरे से नकाब हटाई तो लोग देखते ही हैरान रह गए कि ये तो बैतुल इब्न जियाद है। लोगों के सामने वो सारा मंजर फिर गया कि 20 साल पहले इसके बाप ने जो हमारे साथ किया था, जो इसके गवर्नर ने हमारे साथ, यहां के गवर्नर ने किया था, उनको मैसम का लटकता हुआ सर और कटे हुए हाथ और कटी हुए बाजू और जिस्म कटे हुए टुकड़ों में कड़ाहों में डाले तेलों में डालकर लोगों को पकाया गया था। जिन तरीके से वो मंजर उनके सामने घूम गए, उन्होंने जब ये सारा मंजर देखा तो उससे फौरी तौर पर लोग वहां से छट गए और मारे खौफ के अपने घरों में चले गए। उससे बैठते ही हुक्म दिया कि कूफा की पूरे मुल्क के अंदर, पूरे सूबे के अंदर तुम कर्फ्यू नाफिज कर दो। कर्फ्यू इस किस्म का नाफिज किया गया कि एक आदमी दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकता और दूसरे मोहल्ले का आदमी इस मोहल्ले में नहीं जा सकता है। और जहां कहीं भी सरकर्दा अफराद थे उन सब के सब को पकड़ लिया गया, जैसे आपके शहर के बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया जाए। यानी उस जमाने के एमएनएस को पकड़ लिया गया, एमपीएस को पकड़ लिया गया, नाज़मीन को पकड़ लिया गया, बड़े बड़े जितने लोग थे। और वो लोग जिन पर शक था कि ये सारे के सारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दे सकते हैं और इस्लामी निज़ामी हुकूमत को बर्पा कर सकते हैं और हमारी हुकूमत को गिरा सकते हैं, सब के सब लोगों को वहां पर उसी रात अरेस्ट कर लिया और जेलों में बंद कर दिया गया। और इस तरह से इमाम हुसैन की जो शहर के अंदर कमक जाने वाली थी, उस तरफ कूफा के अंदर उनकी हिफाजत के लिए लोग खड़े, वो सारे के सारे मुकय्यद कर लिए। और उसने उसकी जगह पर इब्ने हुसैन, तो एक हुसैन नामी आदमी उसी का, ये है स्वाद वाला है, इसको कहा, हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इमाम हुसैन को जाकर जहां कहीं भी रोक लो। और उसने अपने आगे एक हुर बिन यजीद अर-रियाही, उसको हुक्म ये दिया कि जाओ 1000 का लश्कर लेकर जहां कहीं इमाम हुसैन तुम्हें रास्ते में मिले वहां से तुम उसको पकड़ लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से आ रहे हैं। 2 को आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो वहां से करबला वाले इलाके, इराक वाले इलाके में दाखिल हो रहे हैं। और आप जब वहां पर उसमें दाखिल होते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि दूर से कुछ चंद सवार चले आ रहे हैं, सवार भड़े आ रहे हैं। इमाम हुसैन को शक हुआ, आपने अपने साथियों को कहा यहीं पे रुक जाओ। जब वो करीब आए तो वो हुर बिन यजीद था, उसने इमाम हुसैन को आकर सलाम किया। आपने वालेकुम सलाम कहा। उसने कहा जनाब मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपकी पूरी निगरानी करूं कि आप क्या कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इस पर कहा ठीक है, जैसे तुम्हें तुम्हारी हुकूमत मौका का हुक्म देती तुम उसको मानो। आपने आते ही पहला काम देखें क्या किया, उसके घोड़ों को पानी पिलाया, उसके लोगों को पानी पिलाया और खुद अपने हाथ से पिलाया। एक एक जानवर को 3-3 दफा पानी पिलाया। उसकी खातिर तवाज़ो की और उसे कहा कि नमाज हमारे साथ पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे। उसने कहा जनाब आप नमाज पढ़ाएंगे, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। दिल का साफ आदमी था। खैर उसी वक्त वहां से इब्ने जियाद ने दूसरा हुक्म उमर इब्ने साद को दिया। उमर इब्ने साद जा रहा था ईरान को फतह करने के लिए। उसका इलाका रे है, तेहरान से थोड़ी दूर इलाका है वहां कर, और कहा कि अगर तुम इसको फतह कर लो तो वहां की गवर्नरी भी हम तुमको दे देंगे। उसने कहा ठीक है। अभी जाना ही शुरू हुआ था तो फौरी तौर पर उसको हुक्म हुआ यजीद का कि हुसैन के बारे में अभी तक कोई ताजा रिपोर्ट नहीं पहुंची कि तुमने उसके साथ क्या सलूक किया है। तो उस वक्त ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उसने हुक्म दिया कि निकलो यहां से और हुसैन को जहां कहीं भी पाओ और वहीं पर उससे बैत की तुम ये उससे तकाजा शुरू कर दो कि बैत यजीद के हाथ के लिए वो करे हर हालत में। तो उमर इब्ने साद जो है वो निकला, उससे बड़ा कहा कि आप मुझे छोड़े किसी और आदमी को कह दें। उससे कहा नहीं और नहीं, हम तुम्हें ही हुक्म देते हैं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। उससे कहा नहीं फिर आप ये करें कि फलां को भेज दें। कहा या तो गवर्नरी लेनी है तुमने रे की इलाके की तो फिर तो तुम्हें जाना पड़ेगा करबला की तरफ, अगर नहीं लेनी है तो हमारी गवर्नरी भी वापस करो और सब चीजें वापस करो और चलो घर की तरफ। कहा एक रात का मौका दे दें। अब देखें सब पे रातें गुजर रही हैं, एक रात हुसैन पर गुजर रही है कि जब वो मक्का से मदीना निकल रहे हैं उम्मत की इस्लाह के लिए, एक रात अब इस पर आ रही है। रातें देखें किस तरीके से आती हैं, फैसले की रातें। फैसले की रात सारी रात सोचता रहा, घर वालों से मशवरा किया। भांजे ने कहा मामू जान ये हरकत मत कीजिएगा आप, क्योंकि
یہ حرکت ہمیں آنے والے دنوں میں وہ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگوا دے گی کہ ہم ساری زندگی اور پورا خاندان ساتھ اٹھا کر نہیں جی سکیں گے۔ ساری رات منصب، حب جاہ اور منصب اور حق شناسی دونوں کی جنگ ہوتی رہی، لیکن صبح حب جاہ جیت گیا اور حق شناسی دب گئی، حق شناسی رہ گئی۔ کہا جناب جیسے آپ حکم دیتے ہیں میں وہ کرنے کے لیے جاؤں گا، بس نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں تو امام اس کے ساتھ کہا کتنی فوج لے کر جا رہے ہو؟ وہ اس وقت وہاں سے 4000 فوج وہ لے کر نکلا، اس سے پہلے حسین جو دوسرا تھا وہ فوج لے کر نکلا، 5000، 4 اور 5، 9000 کی فوج جناب کس کے لیے جا رہی ہے؟ 72 آدمیوں کے لیے جا رہی ہے، 10,000، 9000 فوج۔ اور ساتھ میں اسے حکم دیا کہ فوری طور پر جہاں کہیں حسین ملے ان کو پکڑ لو اور ان سے بیعت کی پوری کوشش کرو کہ یہ بیعت ہر حالت میں وہ یہاں پر کر دیں۔ چلا گیا عمر ابن سعد، جب وہاں پر پہنچا اس نے حر بن یزید کو حکم دیا جہاں کہیں حسین ملے، قاصد بھجوایا، اس کو وہیں پر روک لو۔ امام حسین اور وہ ایک تیسرے راستے پر ہو لیے تھے کہ نہ میں کوفہ کی طرف جاتا ہوں نہ میں کسی اور علاقے کی طرف جاتا ہوں، ہم اس طرح کرتے ہیں نہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا نہ تم میرے ساتھ رہو، ہم تیسرے راستے پر چلتے ہیں۔ چلتے چلتے اس نے امام حسین کو 7 تاریخ کو کربلا کے میدان پر اتار لیا۔ بس یہ کربلا کا میدان آ گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کربلا کے میدان میں جب اترے ہیں تو حر بن یزید ریاحی نے دیکھا کہ وہاں پر دریائے فرات جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ پہلا حکم یزید کا یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے حسین اور اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں عرب کے اندر سب سے قیمتی چیز پانی ہوتی ہے۔ ہم نے حج کیا، اس میں بھی پانی ہمیں بڑا مہنگا ملتا رہا ہے۔ عرفات میں اب بھی حاجی جاتے 10-10 ریال کی بوتلیں دیتے، اتنی سی، ٹھیک ہے؟ تو پانی سب سے پہلے بند کر دیا گیا ان کے اوپر۔ اور یہ پانی کس پر بند کیا گیا کہ یزید کے اس لشکر کو جس کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود پانی پلایا تھا جب ان کے پاس پانی تھا، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ آب بندش دیکھ لیں کیا چیز ہے۔ اگلی صورتحال پھر شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان نیگوسیشن شروع ہو گئی، بات چیت چل نکلی کہ ان سے کہا گیا کہ آپ مہربانی کیجئے، آپ بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے فرمایا تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں بیعت تو یزید کے ہاتھ پر نہیں کروں گا، اس لیے مجھے جدھر جانا چاہتا ہوں مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، بیعت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ وہاں پر یہ پیغام پہنچا ابن عبید اللہ ابن زیاد کو۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کسی نے بتایا کہ عمر بن سعد رات کے اندھیرے میں امام حسین سے نیگوسیشن کرتا ہے۔ عمر ابن سعد وہ آدمی ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جنہوں نے پہلا تیر اسلام کے حق میں چلایا تھا۔ یہ عمر بن سعد چونکہ رشتہ دار بھی تھا امام حسین کا، تو اس سے بڑی چاہا کہ کسی طریقے سے یہ امام حسین والا معاملہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن نہیں ٹلا امام حسین والا معاملہ۔ اب پھر اگلی بات سنیے کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر شمر بیٹھا ہے عبید اللہ کے دربار میں، اس نے کہا کہ میں حضور آپ کو بتاتا ہوں یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ کسی صورت میں امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو فوری طور پر اس نے اسی وقت پروانہ لکھا کہ جاؤ عمر ابن سعد سے کہنا کہ اگر تم حسین سے جنگ نہیں کرتے ہو تو یہ حکومت کا جو رے کی گورنری ہے یہ پروانہ بھی دے دو، اور اس کا جو چارج ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو۔ یہ وہاں پر پہنچے، عمر بن سعد پر پھر ایک اور رات آتی ہے، وہ بھی پھر سوچتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے مجھے۔ جب یہ بات آئی تو اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا کہ شمر آ گیا ہے، اب تو کام خراب ہوتا ہے، ہوتا ہی چلا جائے گا، اب بات نہیں بنے گی۔ آپ نے ان سے پھر بات چیت کی، اس نے کہا نہیں بیعت لینی ہے، ہر حالت میں بیعت چاہیے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت سن لیجئے یہ کیا چیز ہے۔ اگر حسین بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بیعت علی بھی کر چکے ہیں، اور یہ بیعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یزید کے ہاتھ پر کر رہے ہیں۔ ایک فاسق فاجر آدمی پر جو جبر کے ذریعے سے مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا، اس کے ہاتھ پر حسین نہیں دراصل محمد رسول اللہ بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ حسین کو پتا تھا کہ اس ضرور زمین پر اس وقت میں واحد ہوں جو شبیہ پیغمبر ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان کا وہ آدمی ہوں۔ اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو پورے عالم اسلام میں یہ بات پھیل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اس گھر کو تصدیق کر دیا گیا ہے کہ یہ گھرانہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا نظام حکومت بالکل صحیح ہے، اس کی طرف سے آنے والے تمام آرڈرز ٹھیک ہیں، اس کی طرف سے آنے والے تمام احکامات ٹھیک ہیں، جو یہ کام کریں گے وہ عین شریعت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔
تو گویا شریعت بدل جائے گی میرے ہوتے ہوئے. تو حسین سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن شریعت کو بدلنے نہیں دے گا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا. آپ نے کہا میں سید اہل شباب الجنہ ہوں، میری رگوں کے اندر علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کے ہونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، میری رگوں کے اندر میری ماں فاطمہ کا دودھ ہے کہ جسے سیدۃ نساء العالمین کہا جاتا ہے، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ یہ ممکن ہی نہیں، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک عجیب ہے. یزید کیا ہے؟ یزید کا باپ معاویہ بن ابی سفیان، دادا اس کا ابو سفیان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگوں کے اندر غولوں کے غول اور فوجوں کی فوجیں لے کر آتا رہا ہے مشرک بن کر، اور اتنی دیر تک یہ اپنے سے قدم نہیں ٹکائے ہیں جب تک اس شخص نے ہار نہیں مان لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح نہیں کر لیا ہے. یزید کی دادی وہ ہند ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا کلیجہ نکال کر چبایا ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے، اور حضور کو کتنے محبوب تھے حضرت حمزہ. نبی کریم سے اتنا ہی احترام فرمایا کرتے تھے جتنے اپنے والد حضرت عبداللہ کے بارے میں سوچتے کہ اگر وہ ہوتے تو میں ان کا یہ احترام کیا کرتا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر لاش گٹھڑی میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کس طریقے سے مارا ہے اس خاندان نے. تو نبی کریم حسین کو پتا تھا، اس لیے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میری ماں جو ہے وہ فاطمہ ہے، میرا نانا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ جنت کے جوانوں کا سردار حسن ہے، اور میرا باپ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابوہما خیر منہما، اور ان کا باپ جو ہے وہ حسن اور حسین دونوں سے افضل ہے. اس کے بارے میں یہ جملے فرمائے ہیں. تو میرے جیسا آدمی تیرے جیسے آدمی کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ میں تہجد گزار، میں 25 حج کرنے والا، میں خدا کی یاد میں رونے والا، میں مسکینوں بیواؤں یتیموں کی دلدوئی کرنے والا، اور تو وہ آدمی ہے کہ جس کی دن اور رات عیش و عشرت میں گزرتی ہے اور امت کی تجھے کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو جیسے لوگوں کی حکومتیں تو پہلے بھی کیسر و کسریٰ کی حکومت تھی، جن کو گرانے کے لیے میرے نانا نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اس وقت نعرہ لگایا پوری دنیا کے اندر، اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، طائف کے پتھر کھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک برداشت کی شیب ابی طالب کے اندر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، مکہ کو چھوڑ کر آپ کو مدینہ کی طرف آنا پڑا، جبکہ آپ کی جائے پیدائش مکہ تھی اور آپ کو وہ سب سے زیادہ عزیز تھا. تو کتنی دکھ اور کتنی اذیتیں پیغمبر نے برداشت کی. جس پیغمبر کے لیے آپ روتے ہیں، جس پیغمبر کے لیے آپ کے دلوں کے اندر ایک سوز اور گداز ہے، اور جس کے مقبرے کو دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اے کاش میں مدینے کا بن جاؤں مسافر، اس پیغمبر کا نواسا کس طریقے سے اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کسی صورت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا جب آخری دنوں میں وہاں پر پہنچا ہے تو بندش عام ہو گئی ہے. 9 تاریخ کو حکم دے دیا جاتا کہ جاؤ حسین اور اس کے بچوں اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کو بڑھتے دیکھا کہا عباس اٹھو اور جا کر ان سے پوچھو یہ کس مقاصد کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم تم سے جنگ لڑیں اور تم سے بیعت لیں یا پھر تمہارا سر تن سے کاٹ کر جدا کر دیں. امام نے فرمایا پھر ان سے کہہ دو کہ ہمیں آج کی رات ایک مہلت دے. رات پھر آ گئی ہے. یہ ہے شب عاشور 9 کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جو انسانوں کے اوپر جب آیا کرتی ہیں تو ان راتوں کے اندر فیصلے ہوا کرتے ہیں، قوموں کے فیصلے ہو رہے ہیں. آج حسین ایک فیصلہ کرنے والے ہیں جو صدیوں تک محیط رہے گا. یہ 9 کی رات ہے. یہ وہ فیصلہ ہوگا جس کے اندر یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ فیصلہ ہوگا جس کے اندر راہ حق کے مجاہدوں کے لیے طاقت ہوگی. یہ وہ فیصلہ ہوگا جس کے لیے حق اس شخص کے لیے وہاں پر مجاہدانہ سامان موجود ہوگا جو اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں صرف کر دینا چاہتا ہے. یہ وہ راہ ہے جہاں پر ہر شہید کو شہید ہونے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا میں کیوں مر رہا ہوں اور کس کے لیے مر رہا ہوں. اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے. یہ وہ رات آئی ہے بیت شبیر کے خیمے پر جب رات آئی ہے کہ درد سا درد ہے اور تنہائی سی تنہائی ہے. ایسی تنہائی کہ غم کے مارے دیکھے نہیں جاتے ہیں اور آنکھ سے آنکھ کے تارے دیکھے نہیں جاتے ہیں. آپ نے ساری رات بیٹھ کر وہاں پر سوچا اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا. آؤ ساتھیوں میرے ساتھ، یہ 9 کی رات ہے. ہم نے سب فقط اس لیے لی ہے کہ ہم یہ تمہیں کسی بھول میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ صبح کا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صبح کی رات، صبح کا جو دن ہوگا، صبح کی جو سحری ہوگی وہ ہمارے لیے موت کا پیغام لے کر آئے گی.
और मैं तुमसे ये कहता हूं कि जाओ, मेरा रास्ता सब छोड़ दो, मुझे तन्हा छोड़ दो। हुसैन आज की रात अपने फैसले खुद लेगा, और अगर तुम में से किसी आदमी को किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट है तो मेरे घर का एक एक जाते हुए फर्द भी ले जाए, और फिर भी अगर तुम्हें हिचकिचाहट है, ये शमा जल रही है, मैं इस शमा को बुझा देता हूं। शायद कि तुम्हें यह हो कि हुसैन इब्ने अली हमारे चेहरों को देख रहा है और हम ये जगह छोड़ने में कुछ तरद्दुद हो, कुछ जहमत करनी पड़े, कोई मुंह मुलाहजा रखना पड़ जाए, तो क्यों ना इस दिए को बुझा दूं। और ये कहा, फूंक मारी, दिया बुझा दिया गया। कहा जाओ, चले जाओ। हुसैन तन्हा यहां पे खड़ा होगा। हुसैन किसी के हाथ पर बैत नहीं करेगा। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक कह चुका है, वो कह चुका है, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुसैन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हुसैन कलमे के तकाजे जानता है, हुसैन कलमे की दी हुई जिम्मेदारियां जानता है। हुसैन जानता है कि उसके नाना ने जो उसको जुबान चुसाई थी उसका हक क्या होता है। हुसैन जानता है कि सीतत जन्नत का जो शीर उसने पिया है उसके तकाजे क्या हैं। हुसैन जानता है कि सीने में अली का दिल धड़क रहा है, अली की शुजाअत क्या मांगती है उससे। हुसैन जानता है। इमाम हुसैन उस रात के अंदर तने तनहा बैठे हैं। दिए को दोबारा रोशन किया गया तो एक साथी भी अपनी जगह से नहीं हिला था। हिम्मतें ऊंचू कहसारा का, उसकी हिम्मत ऐसे थी जैसे पहाड़ थे। सबसे पहले एक उठा, उससे तकरीर की। उसने कहा, हुसैन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तने तनहा यहां से छोड़कर चले जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम क़यामत के रोज इस तरीके से आएंगे कि तेरा लाशा सामने पड़ा हुआ होगा और हम वहां पर बिल्कुल हम तना सब उसका सही सलामत खड़े होंगे, ये कैसे मुमकिन है। दूसरा उठा, उसने कहा, हुसैन ये तो मरना ही एक दफा का है, तू अगर 70 बार कहता तो हम तेरे पीछे जान दे दिया करते, ये तूने हमसे किस रात का तकाजा कर लिया है। तीसरा उठा, उसे तकरीर की, हुसैन समझ कि आज हम तेरे साथ खड़े हैं, हम ये ऐसे ही हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं। ये रात एक अजब रात आई है। इमाम हुसैन ने उसी वक्त फिर कहा, मैं तुमसे फिर कहता हूं सोच लो। उन्होंने कहा, हुसैन बार बार बात करने का मुकाम नहीं है, हम नहीं सोचेंगे, हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, फिर आज की रात हमारी मुनाजात की रात होगी। ये वो रात है जैसे बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है। बदर की रात क्या हुआ है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि सामने कुफार का लश्कर है। हजूर एक जगह पर जाकर खड़े हो गए हैं, हाथ उठा चुके हैं, दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह ये मुट्ठी भर लोगों को ले आया हूं तेरी राह में, अगर आज मारे गए ये सारे के सारे और इनको फतह नसीब ना हुई तो फिर तेरा कोई नाम लेवाना होगा। सारी रात पैगंबर ने उस रात मुनाजात की है, दुआएं की अल्लाह के हुजूर। हज़रत अबू बकर सदीक आगे बढ़े, अल्लाह के रसूल ये आपकी कमली मुबारक आपके दोष से गिर गई है, अल्लाह ने आपकी सुन ली है, फतह आपकी होगी। यही रात इमाम हुसैन पर आई है, और वो रात इमाम हुसैन के खैमों के अंदर किस किस्म की आई है। सब लोग सारी रात दुआएं करते रहे हैं, तकबीरें पढ़ते रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहे हैं, मुनाजातें करते रहे हैं, कुरान पढ़ते रहे हैं। रावी बयान करता है कि इमाम हुसैन के खैमों से इस तरह से तस्बीह की आवाज आती थी जैसे मक्खियों के छत्ते से बिल बनाने की आवाज आती है, इस तरह तकबीर व तहलील की आवाज आ रही थी। और उस तरफ दूसरा लश्कर है, वो सो रहा है और उसमें से कुछ जाग रहे हैं, जाग ये भी रहे हैं, जाग वो भी रहे हैं। यहां तस्बीह के दाने गिरने की आवाज है, वहां तलवार को सारी रात सीधा करने की आवाज है। यहां पर हाथ उठे हुए हैं खुदा की बारगाह के अंदर, वहां जाम उठे हुए हैं एक दूसरे को पिलाने की खातिर शराबों के। रातें दोनों पर आती हैं, फासिक पर भी रात आती है, मुत्तकी पर भी रात आती है, दोनों तरफ रातें बढ़ रही हैं। हुसैन इब्ने अली ने कहा, हां ये रात को इसी तरह मनाओ। उस रात क्या हो रहा है, एक खैमे के अंदर क्या हो रहा है, दूसरे खैमे के अंदर क्या हो रहा है। सुबह आई, दिन चढ़ गया, जोहर का ये वक्त हुआ, मैदान लग गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजीब वाकया देखा है। क्या आपने देखा कि आप मौजूद खड़े हैं और आपने अपनी ऊंटनी मंगवाई, घोड़े को छोड़ दिया। घोड़ा निशानी हुआ करता है जंग की और ऊंटनी निशानी होती है वहां पर अमन की, जैसे आपके यहां अमन की फाख्ताएं हुआ करती हैं। आपने कुरान सामने खड़ा किया, उसको पढ़ा और उसके बाद बताया कि मैं हुसैन इब्ने अली हूं, तुम पर यह बात छुपी हुई नहीं है, मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने खुली चीज है, बताओ मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई फिस्को फजूर तुमने मुझ में पाया हो, बताओ मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती की हो, बताओ मैंने कोई जुल्म किया हो, बताओ मैंने तुम्हें बरंगेख्ता किया हो,
तुम किस वजह से मेरे कत्ल के दरपे हो? जवाब नदारद है, आपने ऊंटनी से उतरे हैं, कुरान एक साइड पर किया और ऊंटनी को वापस घोड़ा मंगवा लिया, उस पर आ गए। 3 दिन के प्यासे हैं, बेआबो दाना है, खाने को कुछ नहीं है, सफे बंध गई हैं, सफे उन्होंने भी बांध लिए। 23,000 का लश्कर उस तरफ खड़ा है और इस तरफ इमाम हुसैन 72 साथियों के साथ खड़े हैं। आहा, ऐसे वक्त में जब जंग का मैदान गर्म हो जाए तो आदमी को सिर्फ एक शय नजर आती है कि सामने मौत है, क्योंकि इतना बड़ा लश्कर और मैं तने तनहा और मेरे साथ सिर्फ 72 आदमी, वहां 23,000 का लश्कर और फिर उसके साथ फौजें भी हैं जो ट्रेंड हैं और मेरे साथ ट्रेंड लोग भी नहीं हैं। ऐसे में फिर क्या होता है आप जरा देखिए। ऐसे में हक वालों पर भी एक टाइम आ जाता है, एंड इस मौके पर कोई आदमी नहीं अपनी जगह से हिला है। वो आदमी जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोका था, जिसका नाम हुर था, उससे देखा कि ये किस किस्म का मामला है। उसने उमर बिन साद से कहा, उमर बिन साद तू हुसैन को कत्ल करेगा? ये नामुमकिन सी बात लगती है। उसने कहा हाँ, जंग तो अब छिड़े ही गई। उस वक्त फिर हुर बिन यजीद ने यह फैसला किया कि यह हक और बातिल का मार्का है, मुझे अपने लिए कौन से रास्ते का इंतखाब करना है। उसने कहा यह जन्नत और दोजख का मार्का है, यह हुर बनने वाली बात है। आओ तुम्हें हुर की दास्तान सुनाऊं। हुर सारा दिन सारी रात लश्कर यजीद में रहा है, उसने उम्र भर वहां पर नौकरियां की हैं। उसके पास उसके बाद जाने के मरने के बाद, हुसैन के मरने के बाद उसके पास बहुत से मनसब हाथ में आ सकते थे, उसकी जिंदगी ऐश इशरत में गुजर सकती थी। मगर हुर बिन यजीद ने कहा नहीं, ये मनसब दुनिया के हैं, मुझे हक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। इसलिए उसने फौरी तौर पर घोड़े को एड़ लगाई और इमाम हुसैन की तरफ बढ़ गया। और जाते वक्त उसने अपनी उसी वक्त जो उसके पास ढाल थी उसको उसने पलटा लिया कि मैं जंग के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूं। इमाम के पास आया, कहा इमाम मैं सिर्फ आपको वहां पर रोका हुक्म अपनी हुकूमत के कहने पर, वरना मैं आपसे सबसे पहले अब यहां पे माफी का खासगार हूं, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे नहीं पता था मामला इस हद तक चला आएगा। हुर बिन यजीद बनिए, ये वक्त है हुर बिन यजीद बनने का। अगर आप काफिला हिजाज वाले हुसैन की वहां से नहीं चले हैं मदीना से, तो हुर तो बन सकते हैं आप। आपके सामने हदीस नबविया, आज हुसैन आज भी उतना ही मजलूम है जितना करबला में मजलूम था, आज भी उसके उतने ही दुश्मन है जितने करबला में मौजूद थे। उस वक्त भी करबला के अंदर इतनी लंबी दाढ़ियों वाले मौजूद थे, उस वक्त भी बड़े बड़े तस्बीहां पढ़ने वाले और इमाम मौजूद थे, उस वक्त भी अहादीस सुनाने वाले वहां पर मौजूद थे, हर तरह के लोग उस वक्त मौजूद थे। तुम क्या समझते हो ये आज की पैदावार है? उस वक्त भी काल अल्लाह व काल रसूल कहने वाले लोग मौजूद थे, उनको भी हदीसें आती थी, लेकिन उस वक्त भी बसीरत गुम थी, आज भी बसीरत गुम है। उस वक्त भी दिल के अंदर अंधेर था, आज भी दिल के अंदर अंधेर है। उस वक्त भी दिल के निहा खाने के ऊपर शैतान बैठा हुआ था, आज भी दिल के अंदर शैतान बैठा हुआ है। वो चाहता है कि दीन को तुम तक ना आने दे, तुमको दीन के बड़े बड़े हीरोज को पहचान ना करने दे, तुम्हें उनकी मार्फत से दूर रखे कि कहीं उनके अमल को देखते हुए तुम यहां पर अपने लिए कोई इनकलाब बर्पा ना कर दो, जमीन पर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज ना कर दो। उस वक्त भी ऐसे ही लोग मौजूद थे, आज भी ऐसे ही लोग मौजूद हैं, और इन्हीं शक्लों के अंदर मौजूद है जिन्हीं शक्लों के अंदर उस वक्त मौजूद हुआ करते थे। शायद उससे बढ़कर ये मुत्तकी हूं, शायद उससे बढ़कर परहेजगारी का दावा करते हो, लेकिन इमाम हुसैन पर मुझे हुर बिन यजीद आता है। उसने कहा इमाम कसूर मेरा। फरमाया मौसम तेरा नाम क्या है? का हुर, का अंतल हुर फि दुनिया वल आखिरा, आजाद तेरे नाम का मतलब है आजाद। जा दीन और दुनिया दोनों से तू, हम देखते इस दुनिया में भी आजाद और उस दुनिया में भी तू आजाद, जहन्नुम से हो गया। हुर ने कहा इमाम सबसे पहले मैं जान दूंगा तेरे सामने, क्योंकि सबसे पहले पहला कसूर मेरा है। जब उसकी ये बात सुनी, उसका भाई भी इस तरफ चला आया, और यहां देखिए वहां सब कुछ है और वो हुर छोड़कर यहां आ गया है। मनसब भी है, खाना भी है, पीना भी है, दुनिया की ऐश भी है, इशरत भी है, सब कुछ है वहां पर, लेकिन छोड़ आया है सारा कुछ। और यहां भूख है, प्यास है, मौत है, कुछ नहीं है यहां पर। एक बच्चा भी अपनी जगह से नहीं हिला है, और तुम हक बातिल की जंग में क्या देखना चाहते हो? ऐ काश तुम्हारी नजरें हदीस से हटकर सिर्फ हुर के किरदार की तरफ चली जाती और तुम सिर्फ इतना ही समझ लेते कि ये हुर बिन यजीद अर्रयाही किस वजह से वहां से इधर आया है, तो तुमको हक के लिए यही काफी होता। लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें यह हक के लिए काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों के ऊपर नफ्स की पट्टी बन चुकी है, हवाए नफ्स की पट्टी बन चुकी है, इसलिए नामुमकिन है कि तुम किसी तरीके से हक को पहचान सको। ऐ काश तुम्हारी आंखों से पट्टी उतर जाए, ऐ काश तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में आ जाए, ऐ काश तुम्हें अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज समझ में आ जाए,
اے کاش تمہیں وحدہ کی بات سمجھ میں آ جائے، اے کاش تمہیں لا شریک لہو کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تم شریک بنائے ہوئے ان ظالم حکمرانوں کو، ان آمروں کو، ان ڈکٹیٹروں کو اپنے اوپر بٹھائے بیٹھے ہو جو کہتے ہیں کہ لا شریک لہو۔ تمہارے سامنے مسجدیں ویران کر دی جاتی ہیں، بچیاں قتل کر دی جاتی ہیں، لیکن تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ آج بھی اگر حسین ابن علی تمہارے درمیان موجود ہوتا اور وہ کٹ کر مار دیا جاتا تم تب بھی اس کی حمایت کے لیے نہ اٹھتے۔ کجا کے تمہارے قلم اس کی مخالفت میں اٹھتے ہیں، کجا کے تمہارے ممبر جو اس کے نانا کا ممبر تھا، تمہیں ملا بھی اس کے نانا کا ممبر، جاؤ یزید کے باپ کا ممبر ڈھونڈو، جاؤ یزید کے دادا کا ممبر ڈھونڈو۔ تم نے ڈھونڈا بھی تو حسین کے نانا کا ممبر ڈھونڈا ہے جس پر حسین کی مخالفت کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہو۔ واللہ یہ کون سی قیامت مسلمانوں نے اسلام پر آئی ہے کہ جس کو نبی پیار کرتا ہے اس کو تم نفرت کرتے ہو، جس کو نبی چومتا ہے تم اس کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھتے ہو، جس کو نبی گود میں اٹھا لیتا ہے تم اس کو جھٹک رکھ دیتے ہو۔ کردار حسین اگر تم لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتا ہے تو محبت حسین تو پیدا کر لو۔ کیا محبت بھی کسی کو بتانے والی ہے؟ خاموش رہو اس محبت میں، لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو بغض ہے چھپ چھپ کر سامنے آتا ہے اور چھپ چھپ کر بھی سامنے آتا ہے، کبھی کسی کتاب کی شکل میں، کبھی کسی کتاب کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ کس قسم کا ہے؟ یہ عجیب رات آئی ہے امام حسین پر۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی خود نے جان دی ہے وہاں پر، پھر امام حسین کے ساتھی کے کر کے بڑے ہیں، ایک سے ایک نے بڑھ کر جانے دی ہیں وہاں پر۔ ہر آدمی رجز پڑتا ہوا وہاں پر جاتا ہے، ایک سے ایک آدمی وہاں پر اپنے لیے شعر و شاعری کا انتخاب کرتا ہوا جاتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ کاش یہ نیزے نہ ہوتے، شیر ہوتے، میں شیروں کے حوالے اپنے جسم کو کر دیتا۔ یہ رجز پڑتا ہوا یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتا ہے اور خود مارا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ساتھی اٹھتا ہے، پھر تیسرا ساتھی اٹھتا ہے۔ پھر امام حسین نے جب دیکھا کہ ساتھی ختم تو اس وقت ان 18 نوجوانوں نے بنی ہاشم کو گھر سے نکالا ہے، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ متبرک اور پاک تھے، جو تمہارے نبی کے گھرانے سے تھے۔ ان 18 بچوں کو سامنے لے کر آتا ہے، یہ علی اکبر ہیں۔ جب وہ اپنے علی اکبر کو، اپنے بڑے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجتا ہے، اللہ میں اس علی اکبر کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو میرے نانا سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ جب نانا کو دیکھنے کو جی چاہا کرتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ آج اس کی لاش ہے، یہ جوان بیٹا ہے جس کو بھیج رہے ہیں آپ۔ جوان بیٹے کو رقص و سرور کی محفلوں میں بیچتے ہیں، حسین میدان کارزار میں بیچتا ہے۔ آپ جوان بیٹے کو یورپ کی یونیورسٹیوں میں الہاد سیکھنے کے لیے بیچتے ہیں، حسین کلمے کی حفاظت کے لیے بیچ رہا ہے۔ آپ سے یہ توفیق تو نہیں ہوتی ہے، لیکن میں کیا کہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب علی اکبر وہاں پر جاتے ہیں، باپ کے سامنے عجیب قسم کا مقام علی اکبر کی شہادت کا بھی ہے۔ حسین کو پتا ہے کہ یہ میرا مؤذن ہے، میرا بیٹا اذان بھی دیتا ہے، تو وہ سچے دل سے کہتا ہے۔ کسی وقت میں علی اکبر نے کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر حق پر ہیں تو ہمیں شہد سے زیادہ یہ موت میٹھی معلوم ہوتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنے ایک بیٹے کو بھجواتے ہیں، پھر دوسرے بیٹے کو بھجواتے ہیں، پھر اپنے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم کو بھجواتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے اتنا حسین بچہ کبھی زندگی میں نہ دیکھا، جیسے کربلا کے اندر اندھیری رات کے اندر چاند اتر آیا ہے ایسا حسین بچہ تھا۔ وہ بھی جان کے لیے آگے دینے کے لیے 13 سال کی عمر اس کے ساتھ ہے۔ حسین کا پھر دوسرا بھائی جو دوسری ماں سے تھا وہ آگے بڑھتا ہے، عثمان ان کا نام ہے۔ جعفر ایک بھائی ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے، وہ جان دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ عباس جو اتنا لمبا چوڑا اور چکلا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنا جوان آدمی تھا، حسین کے لشکر کا علم بردار تھا وہ۔ امام حسین اس کی لاش کو بھی اٹھاتے ہیں، ہر لاش کو اٹھائے چلے جا رہے ہیں، ہر لاش کو اٹھائے چلے جا رہے ہیں، ساتھیوں کی لاشیں اٹھائے چلے، ہر لاش کو اٹھاتے ہیں، خیمے کے پیچھے لے جاتے ہیں اور جا کر رکھتے ہیں اور سر صد میں رکھتے ہیں، اللہم تقبل ھذا قربان، خداوند عالم یہ قربانی اپنی راہ میں قبول کر لے۔ حسین کے پاس فقط یہی تھی۔ پھر دوسری لاش اٹھتی ہے، پھر تیسری لاش اٹھتی ہے۔ 72 ساتھیوں کی لاش کون اٹھا رہا ہے؟ 58 سالہ حسین ابن علی جو خود بوڑھا ہو چکا ہے، جس نے اپنے سفید بالوں کو وسمے سے رنگ کر لیا ہے کہ میں جوان نظر آؤں مجاہد ہوتے ہوئے۔ یہ حسین ابن علی لاشیں اٹھا رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے لاشوں کے ڈھیر خیام کے اندر ہیں، اور خیام آگے کن کے ہیں؟ اس کی بہن زینب کا خیمہ ہے، ام کلثوم کا خیمہ ہے، فاطمہ کا خیمہ ہے، سکینہ کا خیمہ ہے، سب کے خیمے ایک صف میں پڑے ہوئے ہیں اور خیموں کے پیچھے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حسین ایک ایک لاش کو زمین پر رکھے جا رہا ہے۔
آپ کس حسین کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں ایک میت ہو جائے تو آپ کے ہاں 40 دن تک ختم نہیں ہوتے ہیں، وہاں 72 ساتھیوں کی لاشیں الگ ہیں اور اس کے علاوہ الگ 100 سے زیادہ اور 200 سے کم ہیں ساتھی جو کربلا میں شہید کیے گئے ہیں۔ چلے 72 سے وہاں سے پھر راستے میں آ کر ملتے رہے۔ امام حسین چاہتے تو بہت بڑی فوج تیار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس وقت امت جس بے ہوشی کے عالم میں موجود ہے، اتنی ہی بے ہوشی کے جتنا آدمی بے ہوش ہوتا ہے اتنا زور کا چھینٹا منہ پر مارا جائے پانی کا تو پھر بیدار ہوتی ہے۔ تو آج حسین اپنے خون سے اس امت کے منہ پر ایک چھینٹا مارے گا تاکہ یہ بیدار تو ہو۔ یہ وہ خون ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس خون کے اندر شیر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، نبی کی سب سے پیاری بیٹی ہے، جس کا خون وہاں پر ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر حسین کی ایک غلطی تھی۔ اللہ اکبر، واللہ یہ غلطی ہے تو ان تمام نیکیوں پر یہ غلطی ہمیں قبول ہے جن نیکیوں کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تم ہمیں دعوت دیتے ہو نیکیوں کی طرف، جو نیکیاں ہمیں سوائے مصلوں کے اندر اور مناجات کے اندر جھک جانے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی ہیں۔ شیطان کے پیروکارو، تم سن لو، تم کہتے ہو کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں انہیں، تمہارے بستر اٹھا کر چلے جاؤ، تم تسبیاں پکڑ کر گھماؤ، یہ تسبیاں پکڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ تلواریں پکڑنے کا وقت تھا۔ تم نے اپنے آپ کو کس درجے گرا لیا ہے، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ امت چیخ رہی ہے، امت کی بیٹیاں چیخ رہی ہیں، خدا کا دین پامال ہو رہا ہے، الماریوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون انسانوں پر نافذ کر دیے گئے ہیں۔ انسانیت رو رہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں شہید کون ہے، شہید کون نہیں ہے۔ تمہارے میڈیا پر کئی دن سے بحثیں چل رہی ہیں کون شہید ہے کون نہیں ہے۔ شہادت کا تصور تمہارے دل و دماغ کے اندر سے اٹھا لیا گیا ہے، ایسی بحث بنا کر چھیڑ دی گئی ہے کہ تمہارے اندر کسی قسم کا ایسا مادہ ہی پیدا نہیں ہونے دیتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اسی چیز کا کہ تم نے اس راہ کو چھوڑ دیا ہے جس راہ سے تم کو ہدایت میں اثر آنی تھی، جو راہ مدینے سے ہو کر آتی تھی، جو راہ پھر کربلا کی جانب جاتی تھی۔ تمہیں ڈر ہے، تمہارے دلوں کے اندر وہن آ گیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت ہے تمہارے دلوں کے اندر، تم دنیا سے پیار کرتے ہو، موت سے ڈرتے ہو۔ یہ رات عجب قسم کی امام حسین پر آئی ہے، اور پھر آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں۔ آپ کا ایک بچہ علی اصغر، اسے آخری وقت میں آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پکڑا ہوا، پیار کر رہے ہیں، بچے کی زبان باہر آ چکی ہے پیاس سے، اور پھر وہ پیاس کس قسم کی ہے اس بچے کی؟ وہ تو تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہی ہے، تم نے پھر یہ بھی کم نہ کیا، ایک تیر آیا ہرملہ کا، اور تیر اتنا وزنی ہے کہ بچے کے حلق میں لگا ہے تو بچہ تیر کے وزن سے پلٹ گیا ہے۔ کس کے گلے میں تیر مار رہے ہو؟ 6 ماہ کے بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تم کس کو تیر مار رہے ہو؟ بچہ پلٹ کر رکھ دیا تم نے، ہائے! اور تم کہتے ہو کہ ابھی بھی یہ لوگ ٹھیک ہیں، ابھی بھی ان کی حمایت میں کرتے ہو۔ امام حسین اس بچے کو بھی پھر کربلا کی زمین پر لٹا دیا، سب سے ننھا شہید 6 ماہ کا ہے کربلا کا، اور 90 سال تک بوڑھے آدمی ہیں کربلا کے اندر۔ ہر آدمی کے لیے اسوہ ہے وہاں پر، کوئی نہ کہے میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں، میں اسوہ حسینی پر نہیں چل سکتا، سب کے لیے سامان موجود ہے۔ کوارے کے لیے بھی موجود ہے علی اکبر، اس کی شادی کے خواب بھی دیکھے ہوں گے حسین ابن علی نے، اور بیاہ کے لیے بھی وہیں پر ہے، بوڑھے باپ کے لیے بھی وہاں پر اسوہ ہے، اور نوجوانوں کے لیے بھی وہاں پر اسوہ ہے۔ 6 ماہ کا بچہ کے اگر تمہیں خیال ہے تو علی اصغر بھی وہاں پر اسوہ موجود ہے۔ آؤ، حق کے لیے جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو پھر بچے بھی نہیں دیکھے جاتے، اپنا آپ بھی نہیں دیکھا جاتا، بھائی بھی نہیں دیکھے جاتے، بھتیجے بھی نہیں دیکھے جاتے، منصب نہیں دیکھے جاتے، آرزوئیں نہیں دیکھی جاتی، تمنائیں نہیں دیکھی جاتی، خواہشات نہیں دیکھی جاتی، کوئی شے نہیں دیکھی جاتی۔ جب حق کا مقام آتا ہے تو پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے اللہ کا تم سے تقاضا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا آدمی آئے سب کو چھوڑے ہمارا ہو جائے، یہ اس کا مقام ہے کلمہ پڑھنے کا۔ حسین کلمے کو اپنے اندر محفوظ کر چکا ہے، الہ کی صحیح تعریف سمجھ چکا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ آج محبت کا حق ادا ہو رہا ہے کربلا کے اندر۔
किस किस्म की तुम हमसे चाहते हो। और फिर आज इमाम हुसैन फिर तन्हे तन्हा हुए और फिर आपने अपने नीचे वाला जो कपड़ा है वो पुराना पहना, ऊपर वाला अच्छा, क्योंकि अरब के लोगों के अंदर ये रिवाज था, वो कपड़े तक उतार लेते थे। आपको पता था मेरे नाना ने कोई कुलिया कायदा बनाया है जिहाद के अंदर, लेकिन ये तो मेरे नाना के दीन को मानते ही नहीं असलन। ये किसी कुलिये का, ये तो नाना के नवासे को कत्ल कर रहे हैं, तो कुलिया कायदा कहां से आ जाएगा। तीरों की एक बारिश कर दी जाती है इमाम हुसैन के ऊपर, तलवारें एकदम से बरसती हैं हुसैन इब्ने अली के ऊपर। एक तनहा शख्स है, 10,000 की फौज टूट पड़ती है एक हुसैन पर। लबास है फटा हुआ, गबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नी चिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन जी वकार है, भला का शाहवार है, कि हजारों कातलों के सामने है डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। किसकी बात करते हो। ये कटा हुआ और ये फटा हुआ लिबास ये किसका है। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। किसकी बातें करते हो तुम। ये कौन हक परस्त है, ये मैं रजा मस्त है, कि जिसके सामने कोई बुलंद है ना पस्त है। उधर हजार गात है मगर अजीब बात है, एक से भी हजार का हौसला शिकस्त है। एक से भी हजार का हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। ये नबी के आंख का नूर है ये हुसैन। इसको बिलाशुबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जबान चुसाई है, इसको अपने कानों पे बिठाया है। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। ये जिसकी एक जरब से कमाल फन्ने हरब से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे हैं करब से। गजब है तेगे दूसरा एक एक वार पर उठी सदाए अल अमा जबान शर्को गर्ब पर। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। ये नबी का नूर ऐन। जंग देखो नबी के नूर ऐन की, नबी के पाले हुए की जंग देखो। ये 3 दिन के प्यासे हुसैन की जंग देखो। ये 58 साल के बूढ़े की जंग देखो। ये जिसके लाल करबला की रेत पर खाक में मिल गए हैं उसकी जंग देखो। जिसका जवान बेटा और कमर काट दी गई है ये उसकी जंग देखो। कि हजारों लोग हैं और एक हुसैन इब्ने अली है। किस जगह पर ये अबा भी तार तार है तो जिस्म भी फिगार है। फट गए हैं कपड़े और फिर तीर कितने लगे हैं ये कुछ पता नहीं है। 100 जख्म है तने चाक चाक पे। ज़ैनब देख निकल हुसैन तड़प रहे हैं खाक पे। निकल ज़ैनब देख तेरा भाई आज किस जगह पे तड़प रहा है। मगर ये मर्दे तेगे जन ये सब शिकन फलक फिगन कमाल सब्रो फन दही से महविकार हजार है। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। दिलावरी में फर्द है बड़ा ही शेर मर्द है, कि जिसके दबदबे से दुश्मनों का रंग जर्द है। बैठे हैं दुश्मन सामने से, इकट्ठे हमला बुज़दिलों करते हो, एक एक करके करते तो पता चलता, तुम्हें पता चलता कि जिस अली ने बदर और ओहद और खंदक के अंदर सफों की सफे पलट दी हैं खैबर के अंदर, आज उसके बेटे की जंग देखनी तो तने तनहा आते। हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिद खुदा है ये, जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है, मिट्टी है ये फौज। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। उधर सिपाही शाम है, हजार इंतजाम है, इधर है दुश्मनाने दीन और फकत इमाम है। इमाम है अपने जमाने का, तुम कहते हो इमाम हुसैन, ना कहो ये लफ्ज शीयत है। अल्लाह अकबर, ये 2-2 टके पर बिकने वाले, 2-2 रखते पढ़ाने वाले इमाम, ये हमसे कह रहे हैं हुसैन को इमाम ना कहो। जिनकी जन्नत जहन्नम का तुम्हें खुद नहीं पता, जिनके फिस्को फजूर, जिनकी रात और दिन का तुम्हें नहीं पता, इनको कहते हो इमाम। हमारी मस्जिद के इमाम हैं, इनकी इज्जत हम पर फर्ज है। इनको आगे मुसल्ले पर खड़ा करो, हम इनके लिए जाने दे देंगे। और भाई वो इमाम नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि जन्नत के जवानों का सरदार है, इमाम तो वो है। अब भी सवाल करते हो कि इमाम किसको कहना है तुमने। मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है, कि जिस तरफ उठी है बस खुदा का तेग, बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। किसकी बात कर रहे हो तुम। तेग से कट गया सर इमाम हुसैन का, और सर जमीन पर आ रहा है। फैज अहमद फैज ने उस वक्त कहा था
मरकब पे तने पाक था और खाक पे सर था, मगर उस खाक तले जन्नत फिरदौस का दर था। किसकी बात करते हो? किस हुसैन इब्न अली की? वो खाक करबला की खाक नहीं, वो जन्नत को जाने का एक रास्ता था जो हुसैन ने इंतखाब किया था। तुम्हें वो खाक भी नसीब नहीं होगी। ये किस हुसैन की बात कर रहे हो? 2-2 टके के इमाम। इसलिए ये समझ लीजिए, इमाम हुसैन को शहीद किया गया, फिर हुक्म दिया गया कि इसके लाशे के ऊपर 10 घोड़ा सवार इधर से आए, 10 इधर से आए, और लाशा मुबारक को चूर चूर कर दिया गया। वहां पर कुछ नहीं बचा है, कठरी में लाश बांधने के काबिल भी नहीं रहने दी है। ये तो हिंद से भी बुरा निकला यजीद इब्न अबी सुफियान। हाय उमर इब्न साद, तुफ हो तुझ पर, तेरे बाप ने इस्लाम की हमायत के लिए पहला तीर चलाया और तूने करबला पर इस्लाम की मुखालफत के लिए पहला तीर चलाया। ये कैसा अफसोसनाक मुकाम है। नाफरमान और बदकार उल्लास से अल्लाह की पनाह है। साद बिन अबी वकास को लोगों के सामने सर नहीं उठने देंगे ये क़यामत के रोज। ये उमर बिन साद। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा जिस्म, हड्डियां चूर चूर कर दी गई, और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को ना इकट्ठा भी नहीं करने दिया गया, घोड़ों के सुमों के नीचे रौंद दिया गया। जिस्म तार तार, एक उठा गर्दन काट दी, एक उठा हाथ काट दिया, एक उठा जिस्म काट दिया, दूसरा उठा पांव काट दिए, जुबान काट दी, सर को काटा, नेजे पर चढ़ा के दिखा दिया कि लो देखो, जो हक की आवाज बुलंद किया करते हैं जिस्म काट कर फेंक दिया करते हैं और नेजे पे बुलंद कर दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सर कटा जरूर है मगर झुका नहीं, फिर भी बुलंद ही करवाया अल्लाह ने उन्हीं जालिमों के हाथों से। बले शुबा सना पर चढ़ा दिया तुमने, सर चुका है। ये वो सर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फकत अल्लाह की बारगाह में झुका करता था। नमाज में रसूलुल्लाह नमाज लंबी कर दिया करते थे हुसैन अगर आपकी पीठ पर चढ़ जाया करते थे, और उसके बाद भी तुमने ये कम नहीं किया है। इन मुसलमानों ने ख़यामों को आग लगा दी और बीबियां वहां पर भागती हुई अपने बच्चों को लेकर बाहर निकली हैं। हाय मुसलमानों के साथ क्या ये हो रहा है। रसूलुल्लाह की बेटियां, तुम मुसलमानों के साथ, तुम फिर कहते हो कि हमारे ऊपर या अल्लाह को लीडर दे। लीडर तुम्हें क्यों दे? दिया तो था, तुमने उस लीडर के साथ किया क्या? फाकरूहा, कुरान कहता है कि कूंचे काट दी ऊंटनी की और उसके बच्चे की। ना बाप को रहने दिया है, ना उसके बेटे को रहने दिया है तुमने। उसकी बहनों को तुमने फिर बाहर निकाल लिया, ख़याम को आग लगा दी और जो कुछ था लूट लिया। बड़ी मुश्किल से हजरत बीबी ज़ैनब ने फौरन अपने भतीजे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बाहर निकाला है। बीमार पड़े थे, नढाल थे, उठा नहीं जा रहा था उनसे। शायद अल्लाह को इन्ना अतईना कल कौसर की तफसीर मकसूद थी, नबी की औलाद चलानी थी, चलाई। फिर अल्लाह ने हजारों सैयद पैदा हो गए। यजीद के 14 बेटे थे। आज कोई कहे तो सही मैं यजीद की औलाद हूं। कौन कहता है मैं यजीद की औलाद हूं? सब कहते हैं, चाहे सच्चा बने चाहे झूठा बने, कहता सैयद हूं। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये तुम्हारे इन्ना आता है इना कल कौसर की ये तफसीर है, ये हुसैन इब्न अली की औलाद। और फिर क्या उस पर ये गुजरी है। ख़याम को आग लगा दी और बच्चों को सबको बाहर निकाल दिया गया। शाम पड़ गई, अपने लोगों को मकतूलीन को दफन कर दिया और 18 लाशें और 72 साथी रेगे करबला के ऊपर तड़पते रहे और खत्म हो गए वहीं पर, और दफनाया भी नहीं। बीबी ज़ैनब के सर से दुपट्टे छीन लिए तुमने, जेवरात लूट लिए उनके खैमों से। सब बच्चों को, बीबियों को इकट्ठा करके बीबी ज़ैनब सारी रात शाम तक एक जली हुई लकड़ी बिठाकर उनके गिर्द अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज ये बोलती रही। किसी शायर ने, पंजाबी शायर ने इसको एक छोटी सी इस वक्त को वहां पर अपने नज़म किया था कि तसव्वुर में हजरत अली के लेकर जाता है। तो कहते हैं हजरत अली के तसव्वुर में वो शायर अपनी खुद ही अपने जोरे बयां से ले गए। तेरी अल अमान हफीज दी सदा जो विच नजफ दे गई है, मैं समझ गया मर वीर गए ताइयों पैरे दिंदी पई है। वो नजफ में अली की करबला पर जब उसकी अली मुर्तजा उसके होते हुए कोई पैगंबर के घर को नहीं देख सका है, मैं समझ गया मर वीर गए ताइयों पैरे दिंदी पई है। हज़रत अली के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो क्या हुआ?
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्ने अब्बास के ख्वाब में मदीना में आए। पूछा इब्ने अब्बास ने ख्वाब में, अल्लाह के रसूल ये आपका क्या हाल है? शाह साहब अकबर, बाल बिखरे हुए पैगंबर के हाथ में और एक शीशी पकड़ी हुई, मिट्टी पड़ी हुई है। फिदा का उम्मी अबी या रसूलुल्लाह, या अल्लाह के रसूल मेरे आप पे माँ बाप कुर्बान, ये हालत क्या बना ली? फरमाया ये हादा दमुल हुसैन व साहबहू, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, सुबह से इकट्ठा कर रहा हूं। इब्ने अब्बास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए उठे और उठते ही उन्होंने कहा हुसैन कत्ल कर दिए गए। काफिला लौट कर आया तो फिर उसके सामने उन्होंने बताया ये किस किस्म की क़यामत बर्पा हुई कि आलमे अरवाह में आपका पैगंबर तड़प गया और आप यहां नहीं तड़प सके हैं। कहते हैं किस्सा हुसैन सुनाना हराम है, तो भाई किसका किस्सा सुनाऊं? ले आओ जिसका किस्सा जायज है, उसका किस्सा तो लेकर आओ, जरा उसको तो तोल कर देखूं कि वह हुसैन इब्न अली के मियार का है, उसका बाप भी अली मुर्तजा जैसा है, उसकी मां भी फातिमा जैसी है, उसका नाना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा है, उसका भाई भी हसन जैसा है, उसके घर में भी वही क्या उतरती रही है, वो हमें दिखाओ जिसके वाकयात हम तुमको सुनाए और जो मशले राह बन जाएं। लाओ हमें दिखाओ वो वाकयात, हम भी मान जाएंगे तुमको। ये किस किस्म की क़यामत तुम बर्पा कर रहे हो? ये किस किस्म के वाकया सुनने पर पाबंदियां लगा रहे हो? ये शीयत है, ये राफजियत है, ये अहले सुन्नियत नहीं है। तो इससे बेहतर वो शीयत है जो हुसैन के बात को कम अज कम जो हुसैन की बात को आपके सामने रखती तो है। ये किस किस्म की राफजियत है जो पैगंबर के घराने से तुम्हें नफरत दिलाती है? यही तो एक किस्सा था जिसकी वजह से तुम आज तक कुफार से बचे फिरते, जो कहते हैं कि तुम्हारी डेमोक्रेसी के अंदर यह बात कहां लिखी है कि अगर जालिम फासिक फाजिर हुक्मरान जबरदस्ती बैठ जाए तो तुम्हारे नबी ने कहीं कोई हुक्म दिया है कि उसको हटाओ? तुम्हारे कुरान मजीद में कहीं है कि उसको हटाओ? दिखाओ हमको। अगर ये नहीं है तो तुम्हारी किताब नाकिस है, तुम्हारे पैगंबर का दीन नाकिस है। एक हुसैन तकमील के लिए उठता है अपने वजूद को, अपने जिस्म को खा के करबला में मिलाने के लिए, और उसको भी कह देते हो कि हमारे यहां जालिम फासिक फाजिर के सामने उठने के लिए कोई चीज मुकाम नहीं है। इसलिए अजीजान मोहतरम, मेरी आपसे गुजारिश है, इस किस्से को आम ना समझें। ये काट कर सर फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ले जाया गया। उस जालिम ने इमाम हुसैन के होंठों के ऊपर छड़ियां मारी, नाक पर छड़ियां मारी। 5 सहाबी थे, उन्होंने कहा उठा ले ये छड़ी। इन होंठों पर रसूलुल्लाह को होंठ रखे हुए मैंने देखा है, उठा ले ये छड़ी। तू वेखदा रहा नजीर लाके, बड़ा हौसला सी परवरदिगार तेरा। वो चेहरे ते शिमर अज छड़ियां मारे जिन चुमदा रहा सी यार तेरा। किसकी बात कर रहे हो भाई, किसकी बात कर रहे हो? वहां से भी फिर चलाया और चलाकर नेज़े, देखिए ज़ैनब का हौसला कि भाइयों के लाशें तो है नहीं, 72 सर नेजों पे हैं, आगे आगे चला रहे हैं, बहन पीछे पीछे जा रही है। जरा किस क़यामत को किस औरत के दिल पर बर्पा कर रहे हो? शकीउल कल्बो। और फिर सफर कराया गया इन लोगों को शाम तक यजीद के दरबार में। वहां पर हजरत ज़ैनब चली गई हैं, वहां पर उनके लाशें को रखा गया है, वहां पर यजीद ने फिर छड़ियां मारी हैं, वहां पर इमाम हुसैन के ऊपर कहा बागी था, कत्ल कर दिया गया। बीबी ज़ैनब ने वहां जलाल में आई हैं, कहा या तुलका इब्न तुलका, ए हमारे छोड़े हुए मक्का पर माफ किए हुए की औलाद, उठा इस छड़ी को यहां से। मेरे नाना ने तुझे तेरे बाप और तेरे दादा को वहां माफ किया था, तेरी दादी को माफ किया था, उठा छड़ी यहां से। आज तक तुम्हारे दांतों से और तुम्हारे मुंह से हमारे बुजुर्गों के जिगर से निकला हुआ खून टपक रहा है और तू मेरे भाई की चेहरे के ऊपर छड़ियां मार रहा है, उठा यहां से। और ये वक्त इस तरह का अजीब घूम कर आया है कि मेरे जैसी तेरे जैसे के साथ इस वक्त मुतकल्लम हो रही है, बात कर रही है। ये कैसा अजीब वक्त आया है। ज़ैनब कुबरा है, जालिम ने वहां से भी बस न किया है, मदीना भेज दिया है। मदीना पहुंचा है काफिला, तो क्या कह रहा है वहां पर, जरा सुन लो। एक बच्ची बुलंद आवाज से हुई, माज़ा यक़ूलून इन क़ाल नबी लकुम, क्या कहोगे तुम क़यामत के दिन अपने पैगंबर को, ऐ मुसलमानों क्या कहोगे तुम अपने पैगंबर को? बे अहली व इतरती, कि तुमने मेरे घर वालों के साथ क्या बुरा सलूक किया है। मिनहुम उसारा व मिनहुम जरजू बिदम, कुछ को तुमने कैदी बना लिया है और कुछ को खाको खून में तड़पा दिया है। क्या मेरी औलाद के साथ किया है?
रावी बयान करता है जब मदीने काफिला पहुंचा है, एक चीखो पुकार हो गई है उस दिन, और हर घर से औरतें रोती हुई पीटती हुई घर से आ गई हैं। ये काफिला जो रजब में चला था आज सफर में पहुंचा है, और किस हालत में पहुंचा था। जब यहां से ज़ैनब गई थी 18 भाई भतीजे थे और साथ 72 आदमी हिफाजत को थे। आज ज़ैनब वापस आ रही है और 72 आदमियों के सर अपने सर के साथ लेकर आ रही है। ये किस किस्म की है? आज घर खाली है, आज भाई नहीं है। तारीख बताती है कि हजरत बीबी ज़ैनब को और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फिर जिंदगी में किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। वल्लाही कैसे मुस्कुराया जाता है जिसका एक घर से अपना चला जाए, जिसका एक महबूब चला जाए, वो कैसे मुस्कुराया करते हैं। तुम लाशों को दफनाते हो, नहलाते हो, कफनाते हो, तुम बाद में क्या कुछ इसाले सवाब के लिए करते हो, लेकिन ज़ैनब किसको नहलाए, किसको दफनाए, किसको कफनाए, तुम जरा सोचो तो सही। फिर एक औरत जात। अजीजा ने मोहतरम, हमें यह खबत नहीं था, ना हमें यह खबत है। मेरे उस्ताद मोहतरम बुजुर्गवार हजरत मुफ्ती मोहम्मद इसाक साहब को खबत नहीं था, हमें भी खबत नहीं है, काशिफ को भी कोई खबत नहीं है। ये क्या है? हम जज्बाती नहीं है। दुनिया भर की फिलॉसफी पढ़कर, दुनिया भर की चीजें पढ़कर हम तुमसे ये कहते हैं ये वाकया सच है, हक है, क्योंकि ये पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ है। एक साहब पूछते हैं कि आप कैमरे लेकर बैठे थे करबला में। मैंने पूछा आप मुझे बताइए, जब मराज पे रसूलुल्लाह गए वहां साथ कोई नहीं था, तुम कैमरे लेकर गए थे, बताते हो वहां ये हो रहा था, यहां ये हो रहा था। किसी के पास जवाब नहीं है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, इस वाक्य को भुलाइए नहीं। ये सिर्फ मैंने आज वाकयात सुनाए हैं और इसलिए आपका वक्त जानबूझकर भी ज्यादा लिया है कि आज आपको छुट्टी है, सुन लें, फिर बाद में शायद मेरे नसीब में ये सुनाना हो या ना हो, शायद इस मिंबर पे फिर कभी मैं जलवागार हूं या ना हूं, लेकिन जिम्मेदारी जो थी इसी के लिए ये मैंने मजमा यहां पे अलग बनाया कि उस मस्जिद में मुझे सिर्फ इस वजह से कि ये बात नहीं बयान की जाने देगी, मैं इसलिए यहां चला आया। मैं कभी इस मिंबर को कबूल ना करता, कभी इस पर ना बैठता, कि सिर्फ मुझे पता था कि अब कोई सुनाने वाला मेरे बाद और होगा भी नहीं यहां पर कोई। मैंने बहुत सौ को कहा जाओ सुनाओ जाकर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साहिब ने मेरे हजरत को ख्वाब में देखा, पूछा मौलाना साहब अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? कहा मामला क्या फरमाना था, जिनका दिफा करता रहा हूं आज उन्हीं के साथ जन्नत में हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भी सारी जिंदगी इनका दिफा जब तक जान में जान है करता रहेगा, और आप सबको ये वाकया सुनाकर हक के दिए को आपके दिलों के अंदर रोशन रखेगा। खुदावंदा इस महफिल को कबूल फरमा ले। हम तेरे पैगंबर के नवासे के साथ उस वक्त नहीं थे। हजरत मौलाना जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तबलीगी जमात के लिए किताबें लिखी हैं, मस्जिद नबवी में बैठे थे, शाम हुई बाहर निकले, देखा बहुत से साथी बैठे हैं, तो चूंकि वो इसाले स्वाब के कायल हैं तो पूछा आज कुछ तुमने करबला के लिए उनके शहीदों के लिए कोई चीज इसाले स्वाब भी की है, कुछ दुरूद शरीफ पढ़कर? तो साथियों ने कहा नहीं। तो कहा तुमसे बेहतर तो वो रावजी हैं जो झूठ सच रो लेते हैं, तुम्हारा पैगंबर रोया है, वो फूल सा चेहरा जिसके देखने के लिए आप हमसे दुरूद शरीफ पूछते हैं वो रोया है। तुम्हारे पैगंबर को आलमे रवाह में महसूस हुआ है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अपने दिलों के अंदर इस शमा को रोशन रखना। तुम जिहाद नहीं कर सकोगे मुझे पता है, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तुम तबलीगें भी नहीं कर सकते हो, तुम जाने भी नहीं दे सकते हो, लेकिन दिल के नेहा खानों जो के अंदर कहीं तो कहीं शमा को रोशन तो रख सकते हो। रोशन रखो इसको,
اس दिन को खाने पीने में सरफ ना करो शिया, इसको रसूमात में ना ले जाओ शरबतें पीकर, बड़े बड़े अलम निकाल कर, ताजिए निकाल कर तुम किस्सा हुसैन को खराब ना करो। इस दिन के अंदर जो पैगाम है उसको सोचो, वो तुम्हें अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देता है वो दिन। इस दिन को कलमे की बुनियाद समझो कि सर दौद न दौद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया यजीद के क्योंकि आज बुनियादे ला इलाहा हुसैन ने सही मानों में रख दी है। अल्लाह ताला हमें ये किस्सा सुनने के बाद इसके असरार और इसके गवामिज को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए हसनैन करीमैन और अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए जिन सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगियां उसवाए पैगंबर के मुताबिक गुजारी हैं, उनकी तौफीक अता फरमाए उनके साथ। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगली दफा वाक़ियत की बजाय आपको इससे अगला मुकाम जो है वो जरूर बयान करूंगा कि जिसमें खूने हुसैन फिर रायगा नहीं गया है, फिर ये एक तहरीक बना है और उस तहरीक के बारे में आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताऊंगा। मेरे पास फकत 2 जुमे रह जाएंगे, उसके बाद फिर मौजू अपनी जगह पर आ जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना का अमूमन ये होता था कि वो खुतबा पंजाबी में दिया करते थे, उनकी ज़बान बड़ी रवानी से पंजाबी में चलती थी। कोशिश करता रहता हूँ कि किसी तरीके से आप तक भी उस ज़बान में बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरा मसला है कि मैंने शुरू से ही अपना ये इसी तरीके पर, इसी स्टाइल पर बात की है। तो जब मैं आखिरी दिन मौलाना से मिलने के लिए गया, जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई उनसे, बात बड़ी लंबी चौड़ी थी उसके अंदर, तो मैं उठने लगा तो उनकी साइड टेबल पर बहुत सी किताबें पड़ी थी। वहां पर मौलाना के पास में किताबें देखने का कि कौन कौन सी किताब है, वहां पर एक मुझे ये एक फोटो स्टेट मिली। मैं मौलाना से अब्दुल्ला शाकर की नज़म थी, तो मैं चूंकि कुछ दीन के हवाले से सुनता, तो आखिरी जो शेर मैंने उनसे ठीक करवाए हैं, अजीब बात है, मुनासिबत आ गई तो मैं बैठा मैं पंजाबी, मैंने कहा पंजाबी के शेर हैं पंजाबी, तो नज़म थी अब्दुल्ला शाकर ने लिखी, ये हमारे सब भाइयों के लिए, खसूसन बिलखसूस हमारे वहाबी भाइयों के लिए। तो उनकी नज़म का उन्वान है, वहाबी इत्थे कोई नहीं वसदा, एवें ना बदनाम ना कर। वो कहते हैं ये वहाबियत जो है ना, ये कुछ और शय का नाम है। तो उससे कहा ये कलमे की बुनियाद रखने का, तो उसमें एक 10 नंबर पैरा आया है, वो आपको सुना देता हूं। शाह हुसैन वडा वहाबी बातल नू ललकार गया, बोटी बोटी कुंबा करके करबल विच खिलार गया, सिला सिरा दियां रख के थले हक मनार उसार गया, बातल दी हुकूमत कोलों करके साफ इनकार गया, सुन्नत मिटन ना दे सिर दे तो होर तू, सुन्नत मिटन ना दे सिर दे दे वादू होर कलाम ना कर, वहाबी इत्थे कोई नहीं वसदा, एवें ना बदनाम ना कर। तो सिला का लफ्ज चूंकि वादे नहीं था तो ये ठीक करवाया था मैंने उनसे उस वक्त। तो भाई वहाबियत जो है वो नफरत का नाम नहीं, हुसैनियत, बल्कि ये वहाबियत इसी शय का नाम है कि अपना सर कुर्बान कर दो इमाम हुसैन की तरह, यही असली वहाबियत है। तो उन भाइयों के लिए मौलवी फकीरुल्लाह साहब कहते हैं, भाई इन किताबों का ऐलान कर दें, इमाम हुसैन, वाक़या करबला का हादसा, अलाए कलमतुल हक, सकूत बगदाद से सकूत ढाका तक। तो दूसरा ये है कि यहाँ पर
آپ کو پتا ہے مرکز دین الخالص کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہا کریں, میرے کہنے کے بغیر ہی اپنی جیبوں سے سب کچھ نکال دیا کریں, بڑے اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالی ہمارا مرکز بھی ایک دن قائم کر دے گا. آج جب میں یہ نیا ممبر ہے, اور ممبر بھی 2 آئے ہیں, ایک باہر پڑا ہے ایک یہاں پڑا ہے, تو میں نے سمجھا کہ یہ مرکز بھی اب 2 ہی بنیں گے, مرکز دین الخالص. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارا مرکز بنا دے جہاں ہم بیٹھ کر سب لوگ حق بات کر سکیں. فقہ کے مسائل بڑے ہوتے ہیں, یہ وضو کیسے کرنا ہے, منہ کیسے دھونا ہے, مسواک ملصق کیسے کرنی ہے, یہ اتنی لمبی داڑھی کتنی ہو, پھر اس کے اوپر کتنی ہو, منڈوانی ہے کہ چڑھانی ہے, یہ سب مسائل ہوتے ہیں بڑی جگہ پہ. یہ حق کی آواز ایک جگہ سے بلند ہونی ہے, مرکز دین الخالص, اور پھر اس کے بعد پوری دنیا سے بلند ہوتی چلی جائے گی. تو اس کے لیے تعاون کرے. ہم جگہ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارا ساتھ دیں تعاون کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض لنا کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جماعت کے لیے انشاءاللہ باہر قاری صاحب چلیں گے وہ آپ